ini yo chiro mak thumo khe chini habagra raja rangjang ni singhasan la chuk tomo rangjang ni yu phaini khale bai mai cha tomo se tiyo le bung lai yok lai tu lai yo chuk se bole cha ni khong tu abole twan bi shel bung lai kheng pi to chim sap tei bao xiong khna ye chim sap tei pho to bung no pa ya nai bung thei ke chim pho thia nai bung thang ke chim pho tha nai ye chi le no torok thong ya ma tong jam che chim khe bi po do sago kho pai tum ta ma che ya man ya ba ta bi to ma ya ma de abo pho ma ya to mo ye chim jo to hu gra za gra chai khai bri che tak thong ye chim ro a khe ye chong lai ma tong kong che ai la chen no pai ja chúng bữa bữa chụp pháp khát dục không một mầm cái mắt chè mắt này à chúng phong bay tuồng và chỉ ni ra ra xe bỏ hà vọc lại ra làm mà bùng phong tuồng cái bà chè này à cái ổn hai cái tuồng cái chúng sắp tới pháp sụp sắp po chúng phong chúng lại phải đấy chúng phong bỏ ra cho nó phải đi na vậy ya phải tin nhớ rồi chúng canang tapara ulta sora bru resettlement jiyo chúng câu theo thế này là chúng một cái bộ xe chúng khu bỏ máy móc này cái chỉ này hai bác ra bông chỉ niệm tham tới biết còn bộ biết chọn bộ ye bông prime phát thảo khơi khai ye khai ye bông hai bộ bạch khai ye bông làm mà cá sấu này trái ăn nông cái anh em chỉ niệm tham tới bộ ye bông à sốc ye ba tiệc cái khâu ye ba nói dọc cả ye tin ye bông chỉ niệm bộ ye sẽ thuê này ye hai bạch khai tổng khe phải đi chúng cho tỏ bờ rô party mua hát xây lại mà nè mua hát gia ti xây lại mà nè phải đi chỉ niệm tham tới bộ ye chỉ niệm bộ biết chọn bộ ye chúng phô phải đi bùng nó phải đi na chúng phô đùm lấy na bắc khá bài kia bùng chính kia trái ăn những nhà kia bùng phô tổ mò chúng nó nặng khử mò bạc pan đào á chúng rót tốt cùng bà ra sự lẽ chúng phô phải đi này lẽ rót tốt hình lại na thằng lại na nặng khử lại na bà hình lại na ai ông nó lẽ bút tây paran em phía bố paran mulek mà hiểu phi khe bố paran mung ke ulta sora bru setemel यही विषय है कि सबको ये खबर फैला दे कि हम तिपरासा अलग अलग में बतवा जा रहा है तो हम लोग यही हमारा मैसेज है कि सब तिपरासा हम एक साथ होके एक होकर के हम लोग हमारा बच्चों का आने वाला फ्यूचर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे हम लोग मरते दम तक हमारा बच्चों के लिए हम लोग त्यागने के लिए जान कुर्बान करने के लिए हम लोग तैयार है तो हम सब थंसा हो करके हम लोग कल हमारा अधिकार हमारा जो भविष्य है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कानों पे हम लोग पहुंचाने के लिए कल हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं हंगर स्ट्राइक पे बुबागरा आज खुद हमारा बच्चों के लिए उन्होंने आज जमीन पे उतर के आए हुए हैं तो हम क्यों ना हम उनके साथ खड़े रहे उनके साथ हम लोग चले उनका साथ हम लोग का जान भी हम लोग का जीवन हम लोग का जान हम लोग अपना बच्चों के लिए हम त्यागने के लिए तैयार है हम गंवाने के लिए तैयार है तो सबको यही मैसेज है कि हमारा जो तिपरासा है सभी एक साथ हो करके आपस में हम लोग ना लड़ के अभी लड़ने का समय नहीं है हम लोग अभी एक होने का समय है इसलिए सबको हमारा तहे दिल से यही निवेदन है कि सब आइए कल स्ट्राइक पे आइए और हम लोग शांति से हम लोग हमारा अधिकार को मांगने के लिए सबको हम रिक्वेस्ट करते सबको निवेदन करते थैंक यू আমার সকলকে নমস্কার আমার যত থানসা জাতি সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আজ আমি বিশেষ করে কিছু বলবো না সামান্য কিছু একটা মেসেজ দিতে চাই আমি সবাইকে যে আমরা ঘুমিয়েছিলাম হয়তো কিছু জানিনি কিছু বুঝিনি আজ আমরা একটা ব্রু সেটেলমেন্ট পেলাম কার জন্য পেলাম যে আমাদের মহারাজা সে এখন খুব একটা বিপদে রয়েছে আমাদের জন্য সে আজকে কোথায় সে সিংহাসনে বসে থাকেন কোথায় সে তার ঘর সে রাজা সে সোনার থালাতে ভাত খায় আর সে এসব সব ছেড়ে সব খায় আর সে এসব সব ছেড়ে সব ত্যাগ করে দিয়ে আজ আমাদের জন্য আমাদের জাতির জন্য যে আজকে পথে এসেছেন তার জন্য বলছি সবাইকে আমার থানসা জাতিদের আমার মা বাবা ভাই বোন বন্ধু বান্ধবী আর ঘুমিয়ে থেকো না সবাই জাগো এবং একসঙ্গে চলতে হবে আজকে